Welcome to Forward Nagaland News. আমি আপনি হাঙ্গে হোদায় আলাগ আলাগ খবর লইনা আহে নিচিনা আজি একটা খবর লইনা আহি আছে আজিলা খবরটো আছে এটো একদম ইন্টারেস্টিং খবর আর একটা ফানি চাইছগুলো বেশি মুন্ডু খবর বি আছে আজিলা খবরটো আমি 1 week আগেবরা নিউজ আর্টিকেল হিন্দুস্তান আর মরুং এক্সপ্রেস তাহান ব্রা একটা নিউজ আপনি হাঙ্গে দিনে আছে আর ইটুটো আছে গভর্নমেন্ট পলিটেকনিক প্যারেন্ট ইটোলা ওপরে তো ইতে আজি তাতে তাহান লিখিনে থাকে নিচিনা ইতে 12 crores pra etu building tu bunaise polytechnic tu enega korne yete ahina ami sa homoi de back side te likhin thaka tu established to 2021 established etu polytechnic parent la du establishment 2021 likhin ase courses offered to diploma in interior designing course duration 3 years intake capacity 15 seats entry level 10 plus system semester inga likhin ase aro etu fane saisogule to ami established 2021 likhse aro ete inauguration do ase 2022 June 10 2022 itu kuina ase to articles khan di likhia nishna staff khan bi full functional ase aro students to icha 2021 noi charne ene 2022 para holi saisogule do icha tok student ekta bi nai itu college te itu polytechnic te kile inga asugule tahan bi kwa like articles likha hisab te rasta bia to rasta du bia ase aro all of visuals khan apni hangi dekhai do ami rasta labi holibi ami anete aji itu story jane abiside ahya do kile inga hoina ase itu janibo kunna ise holibi eta ha moi ta apni dikhi ase pisede bi tala marne ase kwa nishna ahine staff khan ki lock koro na parne ase to tala marne se kun bi nai aro ete ami bi aya homowi de itu jaga de network bi ekta bi nai to inga urne ajila story la hisab to ami janul la thakya do ki janul lagi itu aji sawuli eta ise inga urne itu khobor lina apni hangi janai de ase to ekta khota kum je thakya do course pra itu establish kurse do polytechnic parent do aro itu biside icha 3-4 साल इनेगा हो आसे इचाबी के लिए एक स्टूडेंट्स भी नहीं इतु तो एक अपॉर्चुनिटी आसे दूसरा जगह ला चार्ली पेरेंट जलू की लगा यूथ खान करने एक बेसी इम्पोर्टेंट और नहले भी एकदम ভাল अपॉर्चुनिटी एक आसे होले भी इच्छा तक इतु यूटिलाइज करू ना पड़ा करने आमी नेता आइना से एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर पेरेंट जलू की दूसरा करने भी डिस्ट्रिक्ट खान भी आमी यूथ खान करने बेसी ভাল opportunity ekta ase holibi itu ami lo na parne asu gina apni hangi tu janai de ase aro ekta interesting khobor ekta apni hangi janibo dium jai thake tu Nagaland de government polytechnic college bitor de interior designing dia du khali itu college ase gune itu bi janai de ase to itu kinga hoine bal hoine jabo itu ami bhabna kur sabo lage inga oni kiniga itu ki kurine itu shuru hoine jabo itu karne bi ami solution ekta येतेला पब्लिक खान बा हुलिबी नले गवर्नमेंट बा हुलिबी किनगा इतु सॉल्यूशन करने जावो इतु एकता जनाई दिया और किचा इतु किनगा फाट शुरू हिने ভাল बा जावो इतु भी आपने हनगे किनगा होइने जावो इतु की करने जाले ভাল होबो इतु खबर लइने आपने हनगे जनाई दिया से और कोई दिया निसना और एक बार कोई दिया से इंटीरियर डिजाइनिंग लगा कोर्स टू गवर्नमेंट कॉलेज खान और पॉलिटेक्निक कॉलेज खान बिटर दे खाली इतु कॉलेज दे दिया से गुने ते पेरेंट दे पॉलिटेक्निक पेरेंट दे दिया से गुने इतु खबर लइने जनाई दिया से आरो एकता खता कुम जे थाका दो इतु खुली दिसे आरो इंगने लंबा होइसे खुलिने 3-4 साल होइसे इतला डायरेक्टली अपोजिट बैक साइड ते आमी दिखिबो गवर्नमेंट कॉलेज पेरेंट तो येते आहिने आमी इनिगा बिस्ट्राइ नाइन हुदिया हमय दिबी येतेला स्टूडेंट्स खान कुंबा के लोक पाइसे तो आमी इतु पॉलिटेक्निक कॉलेज टु कोतेस ना कुनो तान जस्ट अपोजिट टु इट हुदिसे पॉलिटेक्निक कॉलेज टु कोतेस ना गसिले येतेला स्टूडेंट्स खान तो गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स खान तो ना जाने गसे सो आमी नुबुजिना से येते आमी फॉर्ट नागालैंड न्यूज़ आइने सा हमयते एने नेक्स्ट डोर अपोजिट ते सोलिबी इतु तक ना जाने पॉलिटेक्निक कॉलेज कोते आसे स्टूडेंट्स खान येते बहि बहिने तो इतु किले इनिगा आसे और गवर्नमेंट के एकटा रिक्वेस्ट मरम पर रास्ता भी अलग जल्दी बुनाई दिबी रास्ता ভাল ना थाके कारण भी आर्टिकल्स खान ते हिंदुस्तान और मोरंग एक्सप्रेस ते लिखा निसना रास्ता ভাল ना थाके कारण भी येते इनिका प्रॉब्लम तो फेस होस निकी इनका भी लिखिने थाइसे इतु निसना आमी आया हमय दे रास्ता तो बेसी बियास दे
ইটোতো আমি হেন বি দেখিছে এইটো কাৰণে এইটো খবৰ লৈ কিনে আপুনি হেনকে আমি হেন জনাই দিয়া আছে তো এনেকুৱা খবৰ আৰু আলাক আলাক খবৰ কাৰণে আপুনি চাই থাকিবি ফৰৱাৰ্ড নাগালেণ্ড নিউজ মই আৰাম মাচুমি ফৰ FNN